जमा द कौम पे उवमे पेड़े के चरता मुला न होते अफरीदी कौम सर ज ताल्लुक लरम अल्लाह पके ज प मलंगई के मुला करे खानदानी फजीलत जमानिश्ता या म्यामा या सैदिमा या नवाबिम या रबाब सैबिमा या डोलके सैबिमा या कना जी डोलके मुल्के नहीं गरीब सड़े मदीने मुनव्वरे द मस्जिद नबवी खतीब न में यो मसले तपोस कोलो नो च वर्निस दे के दमानो वर सरा पुलिस गार्ड हो नो माता वही ची या शेख बरा यो तरफ तशा नो ما ورت لي اي شيء برا ما توي ما تفعل ما اسال من هذه الشيخ مساله واحده دا خطيب صاحب چې په ما نظر شو ما سپخین ټیم چې په ما نظر شو ما ته کوس پاسو کته ما ته تعال يا شيخ تعال ګارد یو طرف ته شو زه ورنږدې شم ما ته وی چې مل خدمه ما ورتلج يا شيخ انا اسال منك مساله واحده ان تعطيني وقتا قليلا قال له عندي وقت راكن زي مساله تپوسكو ما توجه اي مساله بل اسال منك مساله بير روما لاي وجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الماء البير روما ما تويت تعال امشي معي اريك بعينيك انت منين كم زين راغله مال انا من باكستان شريف وين تقولوا وين باكستان شريف بلوچستان شريف چې په 55 کال کې نن په د اسلام دی او قانون پکې د لاډ نیکاله نه شرمېدل مونږ چې غټ مړی وشي کنه نو غټ مولای جنازه کوي او دا غیا الله اکبر ا تکبیرم په ډیر غټ وای ځکه چې سنبای غټه پرتا دا کړه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اتوار جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اتوار جنت دې دلل ورکړي نو مونږ به کوم خواږي کوي کنه کوي ها بغټ مړی دوام ډیر غټي او چې غریب مرشي دعا ورته وکړه الله اکبر الله اکبر او چې سرب مړی نو ما ته وایي چې انت منين قال انا من باكستان في باكستان منين مال في الباكستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال انا جبلي زغر سنيما زما قوم ته افریدیان وای په غرونو کې اوسي ما ته وای چې انت جبلي ما نعم ما ته وای لا اسلم والله ما رايت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ داسي جبه ما پاکستانیانو کې چانه دا اوریدل نو ما ورته ویلي چې والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا هغه فضل دی او دا هغه مهرباني ده زما متعلق پیمانه وای تاسو تصور کوئ چې دا پری دی ها زما جبات حرکات سکنات دا پری دوخ کار او کا پری دی قتل غواړی نو دا اختر منځ په دره کې کوم د ټوله درې یو منځ 2.5 लाख خلکی راشي په پری دی جبه کې زاوی ته تقریر کو څنګه میزوانی مرګ شي اوس را باندې پریان شرمه
अपरिदय जबा के वावर परोसा काले अख्तर के में यो ड्रामा कड़े हुआ जमुंग यो खपलो ओसम दे न दा कबाइल खो तहसीलदार साहब लड़ी रजी का ना मुंग दल तहसीलदार पे जनूम न चे चरता गड़ा दाओ का चेले दे का चशे दे कपी जन्मी तू जानना तहसीलदार हेण तू भी है ना दलते मुंगा पे जनूम पर कबाइलों के तहसीलदार नो चरता वर्गले दे तहसीलदार ला तहसीलदार बहुत तरह पास दले गाड़ी से बे यो और तबेली च तशरीफ के द कुर्साई की नु च कोर तरह है नु खजे तवई जे वा खजे जे सेब ला वेर आगलम सेब ला आई तहसीलदार न होई सेब वरता होई लका दलता बार अफसर ला वर्ष कना नो चपड़ाची ने वक्त न सेब मीटिंग के दे नदी मीटिंगों ने टोलौरत मीटिंगों ने टोलौरत बस होते दे चा पुख्तना के मीटिंग दे मीटिंग न दे बिस्कुट होता है सेब मीटिंग के लिए स्ताब कोरवानी बेड़ा बदे घर कई जड़ बदी सूरे शेवई और चे सेब लवर शेवे बच्चे सेब मीटिंग के लिए और डेर खदा कुर्बान दाग खुदाए ना चिकम खुदाए कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम संग ची यही दगा से बदर बांधे हुक्मरानान राजी दकन संग ची यही अमालुकुम उम्मालुकुम स्तासु अमलुना स्तासु हुक्मराना नो आगा प्रिदे चकोर तरा गए नो खजे तवई जवा खजे चे सेब ला वेर आगलम दाव सा प्रिदे जबर चे सेब ला वेर आगलम दासे पकड़ से के रोता रो पोरताश पकड़ से के रोता रो पोरताश वो रो गौड़े वाता वो पमले वो टपावलम वो ब्याह रोता हुए चे पदे कुर्सी के तशरीफ के नुवे चे खजे पदे पोई नशवम चे दा तशरीफ से शीला आई पदे तशरीफ चकी पोई नशवम नो खजा वर्ता हुई चे तशरीफ दे कोने लाई करना तो दा से हुए चे दा कोना दे पदे कुर्सी के दा नो तशर्रफ हिना तशर्रफ चे वर्ता हुई चे तशरीफ दिल तकीदा हम दा खास जेब पकी देगा तो सदर से बल जेब पकी दे हाँ तशरीफ को बल दे वाह ये खजावल चप 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 ये खजावल लूरी मड़ावा न पिजाड़ली वेले बछड़ी में किस किस नू रोवा बछड़ी में किस किस नू रोवा मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बछड़ी तनू रोवा तमें पाकिस्तान दा केड़ा केड़ा गम रोसा केड़ा केड़ा गम 55 साल विच 55 साल विच मैंने ए नक्शा नहीं देखा कि इश्क कुल ता चश्मे दिल बीना कुल
इश्क कुल ता चश्मे दिल बीना कुनद, इश्क कुल ता सीना पुर सौदा कुनद। जिंदगी खुदा की कसम बंगले में रहने का नाम नहीं है। जिंदगी पुलाव और मुर्ख खाने का नाम नहीं है। मुसलमान की जिंदगी, जिंदगी लैंडक्रूजरों में फिरने का नाम नहीं है। जिंदगी अबू हुरैरा बनने का नाम है। जिंदगी हजरत बिलाल बनने का नाम है। जिंदगी अबू बकर बनने का नाम है। जिंदगी उमर बनने का नाम है। जिंदगी उस्मान बनने का नाम है। जिंदगी अली बनने का नाम है। जिंदगी औरतों का बीबी ज़ैनब बनने का नाम है और मर्दों का इमाम हुसैन बनने का नाम है। वो ज़ैनब कि इमाम हुसैन जिस वक्त तलवारों के घेर में आ गया और ये खेमे में देख रही थी तो बेतहाशा खेमे से बाहर हो गई। इमाम हुसैन ने जब देखा कि बीबी ज़ैनब का सतर टूट गया तो भाग कर आ गया और उसको अंदर ले गया और कहने लगा कि ओ ज़ैनब, अगर तुम अपने इख्तियार से बेपर्दे हो गई तो खुदा तुम्हें जहन्नम ले जाएगा, तुम्हें सजा देगा। और जब इख्तियार बेपर्दे हो गई, बेख्तियार, तो अल्लाह तुम्हें जजा देगा। आज हमारी औरतों का क्या हाल है पाकिस्तान शरीफ में। खुदा की कसम, पाकिस्तान की तबाही और हलाकत का बायस जो है ये औरतें बनी। पहले दाढ़ी मुंडे जो थे वो हरामी थे, अब दाढ़ी वाले हरामी हो गए। इतनी दाढ़ी होगी और पीछे बोझी बैठी होगी। खुदा बावरों का बलो रजे मैं कहता तेरो रजो के दुम्र स्पिन पटके पसारो दुम्र जमा पे सलोर उमरो और दुम्र गिरा हुआ और मत दसुम कतगोली होंदी और बरबंडा खजवर पसीना मातर आयात शू दियो तालिब तचाओ वेले जो मुला दस्ता गिरा खदा कदा जमा दस्पी लकाय खदा अगवर तेल खान माता पता निश्ता वेले वली वेल कदी ईमान तेर को उस्ताद स्पी दे लकाय न दाखला और कई ईमान तेर न को नुस्ताद स्पी लकाय ते खदा सोच चे बरबंडे खजी गर्दे या गिरी बेईमान तीर की बरबंडे खजी तब ईमान तेरे मौलाना मदनी होंगे दादा देवबंद सब तस्वरे देवबंदो सुभान अल्लाह दिन की वो टीवी दर करई और तास ईमान तेर को जमा पर कब्र मुतियाजे हो गई नंदाउलिया पकोर की टीवी गानी वीसीआरू नदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चे अव्वल टीवी रहो तो मां पलाओर के मुला पकोर की लीदले
अवल बोले ये क्या है? बोले ये टीवी निकली है, अब इससे खबरें मबरें सुनते हैं। ओस दा केबल नेटवर्क दे कस बला दा के दा कोरखे खरसई कोरखे दाग प कोर के मदा लगे दे कोर दे औरान और मेघ दे मात खुदाए दे हलाक का चे हलाक कोरखे खरसई दाग खजाम चे रोजी दा कना यो मेंबर ने मैं तपोसु को मल तुसी रन्ना नु भी मैंने एमपीए बढ़ा दियो क्या दी हां वो असेंबली बैठी हो सन ना इन बैठी हो सन मैं इन बैठी हो सन कोरखे खरसई दा के बलियो नवर करी अंदाजा कवाए नन द गरीब दा हाल द गरीब पख्वाब प गरीब के इस्लाम दीन बो हया बवा गैरत बो नन गरीबान हो द मोतबरो कंजर तोप निश्तर हालूनो और क्लबूनो तलाड़ो और द गरीबानो कंजर तोप सरकूनो तरावत यो तमे गौरजवे जमुंग इलाका के वादो न बैंड वर सरो दा सरो जामो वाला बैंड रहो तो जिदा सरकारी थी का प्राइवेट थी नो उड़स दे अरे का दावली यार जिसू को अलकान दियो दा लकान स्ता प खजावात रो द स्पी बचिया दा लकान जमा दे द खुदा पे जात कसमी च द बचपन ना में कमा की दादा और 16 काल में तालीबगिरी करे दा 19 काल में बनूरी से अफसरा दर्स करे दे च पदे 16 इल्मुनो के मां सवेली दी दालिफ खोंदे राता याद दी और खुदा पे अमल तौफीक रा करे क बिजली गर मुला द जोई द वादा कार्ड चाप करे खुदा दी पे वो वाला दोजख के वाचे या बमे द जोई द वाजी चाहते वेली चे रोटाई तराश या बमे चाहता द मड़ी खबर कड़ी द जिनको स्कूलों मेरा बिजली गिर मुलालुनम कॉलेजों के सबक वेले दे दा रामियान दी कना दा जमा ड्रामे चे ओरी कना मेरा बिजली गिर मुलालुनम सब कॉलेजों के कपेली जुमात चा साबित करो जे जमा लूर पे के सबक वेले पखरस वरेगम मख्तरोम गिरा कलो पहली कदजंज रोटाई में वरकड़ी पखरस वरेगम मख्तरोम वलीमा दत्ता सो वाला परतुगुना जोड़ा दा वलीमा दा मुलियान उस दलूर दवा द कार्ड चाप कई मुलियान राशि जी पे दवागान रुस्खत कई गरीब कमजोर है दादा से संडा गिले वरकड़े दा राशि जी पे दवागान रुस्खत मुलियान वो बेड़ा दे गरकर कोर दे उरान दब सकीगी जमा दी पे खुदाए कसमी चे अजगैबी तंदरू ना बदर बांधे द आसमान न रो गुर्जी जो तबाह बशई और गोरई यार औरत गोरई कन गोरई अगर यो शेर रायात शो कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं तासु ख्याल रहा मिनटों की क़यामत बदर बांधी जो खुदा तो गो रही
तबाह की गई दुनिया हुमासिम खत्म बशी आगा ज़ैबम तबाशी च कमजे के बटोल उमर तेरा वही और टोल उमर बा कबर के तेरा कद कबर वाले मंजल के पाते राले उमर ला तबाश हुई ओए पैमान जब जो सवाल दर न को द कबर सवाल जवाब पकमा जबा की हाँ अरबी की कमा जबा की हाँ अरबी क्यों कहना ताम चच प्रे खेरे मगर दा पुख्ताना में जुमे पर चाना करे हो ना उस्ताद और गले दे और कबर सवाल जवाब कम अरबी की नहीं गिरा कि मन रब्बो का अरबी की बकीगी का अरे मात हुई जी अरबी की बकीगी ताप के ना खबर लोग इससे माला उस न पुएगा मैं उस्ताद का पुएगी बस आराम किए ना तंगवा में महूब में शनासम पीरान पारसारा दादा पारसा पीरान मर्जडे अरसा पे जाते बोला यौम मसला दा हदीस के राजी कि मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हाज़र रजुल दे रजुल ना तस्वीर मुराद दे कतर कब्र पूरे सुरंग मुराद दे और कदे रजुल ना अगर दिमागी नक्शा मुराद अदा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताल्लिक तपजड़ के पशपेता और या काला की जोड़ा करेगा 24 घंटे स्ताप दे के बयो नक्शई चागे के बद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीरी दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई दे आर वक्त बा दयार तस्वीर पजड़ के गर्जे स्ता पजड़ के बदबल चा तस्वीर नहीं तासो पैमान हुआए चिदा अल्लाह ना खैस्ता सोचता हाँ टोल वाए का ना यार पैदा बशी अल्लाह च द कब हुसन इंतखाब ब्या करे दे द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना खैस्ता सोचता आबला संग मखी च पकम मख बांधे खुदाए कसम खुरी आबला संग वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा ए जमा महबूबा स्ता पदे खुली मखद जमा कसम तौबा खुदा पकम मख कसम पूरी चा बला संग मख वल्लैल इज़ा सजा और स्ता पदे तो जुल्फ में दे कसम चिपो गोय खोरे के औत्यार जोड़ की नुस्ता पदे खैस्ता मख औस्ता पदे तोर जुल्फ दे जमा कसम हुई मा वद्दअक रब्बुक व मा कला अबला संगम नो तप ईमान वाया चे तो बनूठी शक हो दुमरा मैंने ईमान देवर तपरे फैले ईमान बनोटी शख्स दे उधर की सखानी सुर्खी पर शुंड लगोली और दिलते सुर्खे लगोली और व्यक्तिगत दर्श आगे ले वने करे हाँ और दागा हुसन दर सर ख्याल निश्ता पकमश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज तलाड़ो और जिब्राइल जन्नत तदन नन इस्तो नो जन्नत के रणा शुआ
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا سدي وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري ویلاو ویلا غجنه او خندل چې تی ولیدي نو داغه د غاخونو رڼا پټول جنت پرې وته نو ټول جنت رڼا کړ. وی دا څوک دا وستاو مطلب چې الله کمی هوري ورکی دا داغه خدمتګار ده. وایو پختن او شوا چې دا د جنت حوري بڅنګ ای الله ورته وای نور به پخپل او ګورای چې راشي ولا وکأنهن الياقوت والمرجان دا حوري په پرنګ او په صفایای کې د یاقوت او د مرجان په شانی د یاقوت او د مرجان په شانی دا بچا ته ملاویږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان په ګناه قادر شو ګناه لاس له درغه او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تاسو ګیو تیروسته چې تیروسته شوي الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پری دي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې دو جنت مې ورکړ انعام دو جنت دا به څنګه جنتونه فیهما عینان تجریان بدې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهي چې جنتیان به پکې څنګه ناشتي متکئین علی فرش بطائنها من استبرق دې جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدشنوري خمونه او بیا وجن الجنتین دان تکیا دی والدا کېلا خورم د کېلې بوټه برا وګت شي کېلا بس پینا کړي استخلې ترو او بچ د اکبر باچا لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خورم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته وای تا به تکیا نوکران بسنگئی د دې جنت نوکران دلته نوکراغی چې یا پوز نه یا غوګ نه یا بونډې یا څه بلای پکنه هغه نوکران و نوکران د جنت بداسي وحلوا اصاور من فضه د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی په جنت کې بسړیم کالیا چي سړی وسقاهم ربهم شرابا طهورا باغ خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي خسته به څومره دا نوکران اوس خو ټول پاکستان کې وګوره چرته خسته سړی وخایي شته ها خسته سړی شته چرته پاکستان کې واری او چې ګوري څوک بونډې دی څوک کنډې دی څوک څه دی ځان باندې ډېر جوړ کړی برش مرشي والی او اوس مونږ هم ګیره میره ګمنس کړي خو آرام کېنه خسته نه مناسب خسته به څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسو په یو بل باندې ټپکیاوي
खादिमान द जन्नत बदास पाफ्ता के बा इमाम तिरमिजी लिखली दी जाफ्ता के बे औजले दगा लगी दा बाजार लकदा अख्तर चिराशी कना कनेंगम बार की मेलाओ लगी या मीना बाजारो लगी या कना और देखो जो दलते तोबरा चाहिए जिद्दी किस शी किसकी बनाओ दे दलते उदा से शेर चोले पुश बस अगर तोबरा और दाम ते कमाना दा यानी दे तो गोरा दे द्रेगा दे टोपा लगा तोबरा चूड़ी नो हरियाण बशी जदी कैसे शेदे समय में जन्नत के बाद पाफ्ता की औरत बाबू सूक फिल जन्ना बाजार ब जन्नत के लगी पाफ्ता की औरत दा जन्नतियान ब की गिरजी रा गिरजी फोटवान ब की खर्सीगी खस्ता खस्ता यो जन्नती ब फोटो रोचत की जदा को डेर खस्ता दे फौरन बदा जन्नती दा फोटो पहचान जका च जन्नत द गम जे देना कना खुदा वही चिदा खस्ता दे बत दसिशा जमा पे खबर कोई जन्नत द गम जे न दे माजिगर चेम शी अल्लाह बवरत वही खुशहाल शोई भैया अल्लाह से कमे निश्ता अर्सडी अल्लाह बवरत फरमाई यो कमेश्ता दे तैयार शई मलेको तब वही जमाओ दी जन्नतियानो मंस के दा हिजाबू न लरी कई दा अल्लाह द मलेको जन्नतियानो मंस के हिजाब बलरी शी चिल्लरी शी न अल्लाह वजूह यौमा इदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा देर मखुनबा पदगा औरस ताज़वी ओ खुदा तबगूरी च अल्लाह तो गुरी तमाम अहले जन्नत बेहोश या अल्लाह दा मज़ला चलता जरा पास वही भैया अल्लाह दा जन्नतू ना हुई सम नदी पकार न हुरे न गिलमाना न न सर खुदा मजा चाहिए उजली गया है अल्लाह बोल टिकदा तकसीम बहुशी दे जन्नती तप म्याश की उजल दीदार द खुदा दे तप हफ्ता की उजल दे तप प्लानी दे प्लान यो जन्नती बदा से पकी पैदाइशी जगत अरा और दौरजे सो जल खुदा तकत या अल्लाह पागे किमरा वाला या अल्लाह दखल हबीब पर खातिर पागे किमरा वाला चे दौरजे सो जल न जमाजी दानो तोल मरबा यो हुसन सरा तेरा वही जगद अल्लाह जात ते और टोलो मरबा यो हुसन सरा तेरा वही जगद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे जमा पर खबर पोश हुई दे दो हुस्नुन ता टोला जिंदगी वक्फ कई टोला जिंदगी पजड़ के दासे बहु के न वजू जानता हूं न नमाज आता है न वजू जानता हूं न नमाज आता है सजदा कर लेता हूं जब सामने आते हो ये सजदा अगर उनको रवा नहीं यूं सजदा कीजिए किस सर को खबर ना हो दस सजदाओं का यार था कि सर तक इम पता होने लगे 24 घंटे दिन तो तेरी ही तस्वर में गुजर जाती है और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है जवाब दे खबर पोई गई दक्षिण हैदराबाद नागौर दियो सड़े मात टेलीफोन की मात हुई मौलाना से भी फोटो रहा वास्ता मां जमा फोटो से क्या ख्वार चा खुद मुला फोटो दे ना मुला गिरा भी हो वही ना कहना देर में शौक दे मल देर दे जख्वाखी मवेल देर में ख्वाखी मल जब तस्वर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं
पजड़ की दी चले चा तस्वुर या तस्वीर जरूरत नहीं बिया पैशक की वो और दो दर्जी दी यो फिराक दे और यो विसाल दे दा अल्लाह पाक पर दुनिया की मुंग तजान वाली न खई दा अल्लाह पाक से कमे राजी की मुंग त दुनिया के खई हाँ दा आसमान हिजाबात लरी शी और वही चौगो रही दा दे अल्लाह से कमे राजी वाली न खई वाली जका कि दुनिया फानी दे दे